नमस्कार बंधुरा आमी सायन्तिका प्रभा हेसेले तुम्हादेर सकलके स्वागत। आज के प्राय दीर्घ 1.5 मासेरो बेशी समय पर आमी भिडियो बानाच्छि और ये 1.5 मास धरे भिडियो ना बानानोर एकटा निर्दिष्ट कारण छिलो जेटा खूबई स्पेशल आमादेर सबार काछे बोलते पारो। दीर्घ 26-27 बछरेर कष्टेर फल बहु प्रतीक्षार पर आज এই দিনটাকে পেয়েছি আর আমি আমার বাবা মা আমরা প্রচন্ড খুশি আজকে দিনটার জন্য। ভিডিও আপলোড না করার কারণ ছিল প্রভার হেসেলকে নতুন করে সাজানো হচ্ছিল, তো এখনও সম্পূর্ণভাবে সবটা গুছিয়ে উঠতে পারিনি, তবে যেটুকু পেরেছি সেটুকু তোমাদের সাথে নিশ্চয়ই শেয়ার করব। তো যেহেতু আজকে প্রভার হেসেলের প্রথম রান্না করা হবে, তো সেই জন্য ভগবানের ভোগ দিয়ে আজকের দিনটা শুরু করব। তো চলো বেশি দেরি না করে তোমাদেরকে প্রভার হেসেলকে দেখাই আর তারপরে ভগবানের ভোগ শুরু করব। भगवान के भोग देवार जन्य आज के बानाबो पायेस। प्रथमे गैसের फ्लेमटाके लो टू मिडियामे रेखे 1 टेबिल चामच घी दिए देबो कड़ाइয়ের मध्य और घीटा एकटू मेल्ट हो गेले ओर मध्य काजू और किशमिशटाके दिए हालका लाल लाल करे भेजे नेब। काजू किशमिश भेजे आलादा बाटीते एकटा तुले राखलाम। एबार दूधटाके जाल दिए नेब। तो आमी एखाने 1 लिटार दूधेर पायेस बानाबो। तो 1 लिटार दूधेर जन्य आमी 65 ग्राम गोविंदभोग चाल निয়েছি। दूधटा जाल होते होते गोविंदभोग चालटाके एकटू धुए नेब। जस्ट एकबारेर जन्यई धोबो। धुए निये जलटाके झरिয়ে निये ओर मধ্যে 1 चा चामच घी माखिয়ে रेखे देबो। दूधटा भालो मतन करे फुटे एले एर मध्य हाफ परिमाणेर दूध आमी आलादा एकटा बाटीते सरिये राखबो। कड़ाईते थाका बाकी दूधटार मध्य घी माखानो गोविंदभोग चालटाके दिए देबो और साथे दिए देबो दुटो तेजपाता। अनेकेई पायेसेर मध्य छोटो एलाच व्यवहार करें, किन्तु आमार पार्सोनाली छोटो एलाचेर फ्लेवरटा खूब एकटा भालो लागे ना पायेसेर मध्य, तो आमी तेजपाताटा व्यवहार करी। आपनारा एकबार एरकम भावे पायेस बानिये देखते पारेन, आशा करी खूबई भालो लागबे। एबार बाकी जे दूधटा आलादा करे बाटीते रेखेछिलाम सेई दूधेर मध्य एकटा 10 टाकार आमुलियार पैकेट केटे दिए दिलाम। एखाने आमुलिया दिलाम, किन्तु आमी जेनारेली आमुल स्प्रे व्यवहार करी पायेसेर क्षेत्रे, किन्तु जेहेतु आमुल स्प्रेटा पाइनी ताई आमुलिया व्यवहार करलाम। और तार साथे दिलाम 160 ग्राम गुड़ेर बातासा। एखाने किन्तु आमी कोनो रकम चिनिर व्यवहार करब ना, सम्पूर्णटाई एई बातासा और गुड़ो दूध दिएई बानाबो। गैसের फ्लेमटाके लो टू मिडियामे रेखे किछुक्षण छाड़ा छाड़ाई किन्तु दूध और चालटाके एकटू मिशिয়ে निते होबे जाते चालटा एक जायगाय जमाट ना बेঁধে যায়। तो एदिके चालटा सेদ্ধ হোক और ततक्षणे ठाकुरके जे जायगाटाते बसाबो सेई जायगाटाके एकटूखानी साजिয়ে निচ্ছি। चालटा जखन पुरोपुरी सेদ্ধ हो जाबे तखन ओर मध्य जे गुड़ो दूध और बातासा दिए जे दूधटा तैरी करे रेखेछिलाम सेटा दिए देबो और साथे भेजे रखा काजू किशमिशटाकेও दिए दिलाम। एबार समस्त किछुके भालो करे मिशिয়ে निये गैसের फ्लेमटाके मिडियामे रेखे एकदम दूधटाके एकटू भालो करे घन करे नेब। चलो एदिके पायेसटा होते थाकुक और आमी गिये गोपालके एकटू साजिয়ে निই।
দেখতেই পাচ্ছ পায়েসের কালারটা খুবই মিষ্টি এসেছে আর টেক্সচারটাও একদম পারফেক্ট আছে। এবার এটাকে আলাদা জায়গাতে আমি ট্রান্সফার করে নেব আর ভগবানের জন্য আলাদা করে তুলে নেব। তো পায়েস আমাদের কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে। চলো তাহলে এবার ভগবানকে ভোগ দেওয়া যাক। যারা আমাদেরকে খুব কাছ থেকে চেনে তারা জানে যে এই দিনটা আমাদের কাছে কতটা স্পেশাল, কতটা আনন্দের। আরেকজন মানুষ আজকের দিনটাতে থাকলে প্রচণ্ড খুশি হতো, আর কেউ না, আমার আম্মা। বলতে পারো তার নামেই আমার এই প্রভার হেসেল। আমার আম্মার নাম প্রভাবতী সাহা। তো তার কাছ থেকে যেহেতু আমার রান্নার হাতে খড়ি, তাই এই চ্যানেলটির নাম আমি রেখেছি প্রভার হেসেল। তাই আমি জানি আমার আম্মা মানে ঠাকুমা যেখানেই আছে, যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছে, সেখান থেকে আমাদের মন ভরে আশীর্বাদ করছে আর খুবই খুশি হচ্ছে। তো আজকের ভিডিওটাকে এখানেই শেষ করলাম। আর আজকের ভিডিও আর রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু প্রভার হেসেল। আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটি ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।